Dostlar, assalamu alaykum. Hurmatli mekendештер, hurmatli YouTube көрүүчүлөр, уй издегендер. Сиздерге бул чыгарышса саан этке бир четтен уй тартып көргөзөм, Сокулук мал базарында. Сиздер лайкты басып колоп туруңуздар. Бүгүн 18 октябрь 2025 жыл, Чүй облусу Сокулук району, Сокулук мал базарында достор. Одан баштайын ала уйдан достор. Байга, assalamu alaykum, кандайсыз? Жакшысызбы? Так, бул уюңуз канча сурайсыз? Сразу эле баасынан сурайынчы мен. Баасы 180 миң. Желинери чоң экен, жакшы экен могу. Эмне деген порода? Галштин. Канча сүтү бар бул? 15 литр sütü var. 15 литр сүтү бар. Порода Галштин канчаны тууганы? 3 sütü var. 3тү. Так, базар канча берди? Баа сурадыбы? Pazar 150 verip oturacak. 150 берип атат, а? Канчага бересиз? Магазинский баасы? 60 bolsun точкасы да. 160 точкасы. Жакшы. Номер калтырасызбы? Номер калтырып коелу. Айтыңыз. 703 0703 03 20 03. 03 20 03 20 03 20 03 20 экен. 703 менен, а? Жакшы, достор, чаласыздар мына. Содаңыз берсин. Мынайга. Онда болгон үйлөр кимдики экен? Ассаламу алейкум. Аксакал, жакшысызбы? Бул бооз окшойт, а? Бооз. Бул канчаны тууган? 120 баасы. А канчаны тууган? Bilmem alsa da. Билбейбиз. Сүтү канча бар? Aldırsan bilmeyiz. Анда билбейбиз. Баасы 120. А бунусуча? 100 ровно. 100 дейт ровно. Алып сатабыз ачык айтты. Так. 120 100 дейт. Ассаламу алейкум. Канча сурайсыз, шеф? 180 музоосу менен, а? Канчанчы торпоо бар? 3-чүсү. Канча сүтү бар? 13 литр сүтү бар. Торпогу менен 180 миң. Өзүнүн эле алатоо. Бул швецпи же алатообу? Алатоо. Мен алатоо деп ойлодум, алатоо. Шоп, канча сурайсыз? 110 миң сом. 110. Ассаламу алейкум, канча сурайсыз? 150 миң. Бул канчаны тууган мына? 4-5ти тууган. Азыр сүтү бар экен, а? Канчасы? 12 литр. А бунусу канча? 100 миң. Бул экини тууган окшойт. Азыр сүтү жок окшойт. Экини бул 100 миң дейт. Ровно. Так, жакшы. Ассаламу алейкум. Канча сурайсыз? 130. Боозбу? 7 ай, бооз 8 литр сүтү бар. Бул канчаны тууган эми? 5-6-ны тууган. Жакшы. Базар канча берип атат баа? 110. Канча болот эми бере турган жериңиз? 15 тоғытыр. Тоғы өтер жери 115. Онда болгон ой. Көрдүңүздөр. Жакын бооз экен. Жакшы. Шеф, номер калтырбайсызбы? Жок. Так, бирөө эле экен, калтырбайбыз дейт. Байга канча сурайсыз? 1, 2, 3, 4, 5 сүтү тууган, а? 5. Азыр канча сүтү бар? 15. 15 литр сүтү бар, 5 тууган. 130 миң. Өзүнүн алатоо. Өзүнүн алатоо порода. Алатоо порода экен өзүнүкү. Жакшы. Алауй. Байга, алауй канча бу? 100 миң. Саан. Саан бооз. 100 миң ровно. Канча сүтү бар? 5 литр сүтү бар. Канча айлык бооз? 5 ay. 5 айлык бооз. Ровно 100 миң. Көрдүңүздөрбү? Шундай баа. Сизде канча? Базар аламы? Кунажын экен, а? Кунажын туйлап болду. Биринчиси ичинде. Канча айлык бооз? 5-6 айлык бооз. Точносын билбейбиз. Кунажын. Өзүбүздүн алатоо, а?
Ezgi Alato paroda. Tak, bağısını qancha dediniz ile? 110 ming so'm. 100'ga beraman qancha? Qanchasini 100 deyman. Bo'lgan bo'z qunajin do'stlar. Yaxshi. Tak, bu jog'i qator buqalar, cho'ng buqalar. Va alaykum assalom. Mana. Jigit qanday? To'qol uylar qancha var ekan? Eko 260 ming, 130 mingni. 130 dan ha. Bular qanchani tug'an uylar? 2'den tut. 2'den. Arqa bo'lib tug'an. Ikkinchisine bo'zmi? 7 aydan öke teng bo'ldi. 7 aydan bo'z. Bu ikkini tug'an, uchinchisiga bo'zmi? Mana. 130 dan dedingizmi? 130 mingdan. Mana eko'teng to'qol. O'zi. Bozor qancha so'rayapti? Shu berelega. Жаңы keldik deydi. Yaxshi. Nomer qoldirmaysizmi? 553 Aha. 67 0081. 67 00 81. Dostlar çalasızlar mı? Assalamu alaykum. Şef qancha so'raysiz? 110 ming so'm. Bo'z. Qisir. Garantiya yo'q. Qanchadan bo'ldi bular? Qanchadan bo'lish kerak? 115'ten taqash kerak. Bu 27 var. Buna gel. Polniy qatar turadi deydi. Hozir borib ko'ramiz. Buqa ekani var. Buqalar. Ya qanchaga bu muzoğlu? 130. Dağı var mı? Onsu dağı var. Buna iki var. Ular torpaqlar erkek burgaç. Eko'teng erkek qancha oyliqlar? Bu qanchalik torpaqlar? Torpaqlar qanchanisi? Ha? Anda bilmaysiz. Sonda hozir qancha sut var? Ha, qo'shnaniki. Alaykum assalom. Bizniki emas, qo'shnaniki deydi. Şef qancha so'raysiz buga? 85 dan. Eko'teng 85 dan. Son bo'zdir. Sonlar. Bo'z og'i. Qanchalik bo'z endi? 2 oy 3 oylik bo'zdir. 85 mingdan deydilar. Ha, qancha sut var bularning? 10 litr sut var. Mana. Bu обычный uylar. Charba deganday. Nomer qoldirmaysiz şef? Yo'q, qoldirmaymiz deydi. Bu qunajin qancha ekan? 90 ming. Qancha jashi? Bilmaysiz-a to'sh. Ha, bo'ldi. To'qol. Üçüncü tut. Qancha so'raysiz? 130. 130 ming. Tak, qanchalik bo'z dedingiz? 2 oylik. Qancha sut beradi? Tak, sovay. Bu paroda qanday Angus mi? Paroda Angus ekan. Sağ emas ekan. 2 oylik bo'z. 130 ming. Yaxshi. Bayka qancha so'raysiz? Ha? 115 ming. Ha, bu qancha? 145. Stel ne этот? Да, 7,5 месяца. 7,5 aylık boğaz ekan. Ay этот? Тоже 4 месяца. 4 aylık. Вот это что доится, да? Да. Сколько литров? 13. 13 litr sütü var ekan. Yaxshi. Так, оставлять будете номер, телефон? Номер. Зачем? Звонит вам. Бесплатная реклама. Нет, не буду. Живой продаете, да? Только? Да. Ma'qul. Sodаңызды bersin anda. Orusçam tugandele sizden. Bu uy kimniki ekan? Sizlarniki mi? Yo'q. Qancha so'rayapti ekan? Qunajin ekan. Tak, bunun iyisi yo'q. O shvets kimniki ekan? Bilmayman. Baylab qo'yibdi. Iyisi yo'q. Bu qunajin bu uy ekan, kimniki ekan? Assalomu alaykum. Qancha so'raysiz?
135. 105. Arada Angus. Qancha berdi ba? So'radi. 97. Rona 100 ga so'rasangiz kerak. Men noyimda. Misolga men da shunday demakmanda. 100 ming rona berem deydi. Onda o'g'onna. Arada Angus. Ya bu qanchani tug'di ham balki. Birdi tug'gani bo'zmi? Qisir. Жақсы номер qoldirmaysiz. Siz qoldirasiz. Номер qoldirmaymiz, жақсы satamiz. Qunazing qancha ekan bu? 140 sağanmi? To'yilak. Qanchalik bo'g'iz? 6 oylik bo'g'iz ekan bu. Unda olgan yaxshi qunazing ekan. Bunisi qancha? Ha? 115. U qanchani to'g'ani? 3'te tuğ. İli içindeki üçüncüsü. 3'te tuğan ha? 3'te tuğan deydi. Nomer qoldirmaysiz. Siz qoldirasiz. Nomer qoldirmaymiz deydi. O yerda Muzoğlu uyda var ekan. Qancha so'raysiz? 140. Ökonda uchun-ku yo boshqa? Biri. Muzosmen ha? Qancha süt var mı? 10 litr süt var. Muzosi bilan 140 ming so'm. Tak, bu qanchani torpog'i? 5-inchisi. Mana. 140 ming. O Muzoğlu qancha var ekan? 145 ming. Bunisichi? 244. Ha? Şef qancha so'raysiz? 140 tavada. Bunda 140. Birinchi tut bo'z. Tak, targ'ulu ekan, bu qunazimi qanday bu? Ekінші tut kunazın 7,5 ay boz. Tak, bası 150 ming. İşte kem bolat 4-5 işte. Tak, ikinci tut bo'ldi, ikini tug'ancha to'y bu. Ekini tut, üçüncüsü boz. Uchinchisiga bo'z. Qancha oylik bo'z dedingiz? 7,5 ay. 7,5 ay bo'z. 155 155 kemi var. Dastavkani uyushtirasiz. Dastavka uyushtiramiz. 709 Aha. 94 91 91 Jo'shman. Jo'sh ekan. Dostlar, chalasizlar hozirgi nomerga. So'dangiz bersin shef. Yaxshi sotingiz. Aloyi qancha bu? 125. 7 ay bo'z. Ekini tug'an. Ikincisini tug'an, uchinchisiga bo'z ekan. Bunisichi? 100 ming. 7-8 sütü var hozir. 3'te tug'an. 7 ay bo'z. Mana. Magazinskiy baholari qanchadan? Bunu 90 ga berem deydi. Bunu 120 ga berem deydi. Nomeringiz qanchalar? 508 29 Dagı 29 37 Çalasızlar dostlar buna. Tars turs. Gelinleri. Şef qancha so'raysiz bu? 140 ming. Bu qanchani tug'ani? Qancha süt var? 12 litr süt var, 4'te tug'an. Bunisi Alavi. 155. Bu da 4'te tug'an o'xshaydi. Tak, sütü qancha var? 15 litr. Tak, qaravichi. 160. Bu qancha süt var? 16-17. Tak, bunun bahası? 155. Nah, 3 uy. Nomeri de aytınız hem. 226 06 1194. Doğru ayttım mı? Nah, dostlar çalasızlar. Prima. Tak, buna kunazinlarni qarangizlar. Bu kunazin kimniki? Tak, bunun neyisi yo'q. Bu qancha so'raysiz? 125. Buna. Boz mu, sağan mı bu? Sağan. 125 mi? Bunisi kaçı? 160. Qancha süt var bunun?
15 litr süt var mı? Qanchani tug'an uy bu? 4'te tug'an. Yaxshi, bunisi-chi? Shunday ekan burada. O'xshash. 4'te tug'an 160 ming, 15 litr süt var. Birov qora, birov kurang. Sho'kotang Olatova. Nomer qoldirmaysiz. Aytingiz, menen so'rayman. 0705 40 2007. Mana. Ammo qancha ekan? Qancha shu? 250 ming. Olatov. Toza Olatov. Qancha oy bo'z bu? 8 oyga boryapti. Qanchani tug'ani? Qursaqdagi 3-chi. Bozor qancha berdi baho? Aytmaysan, ha? Tak, mana bu 250 ming. Amerikanka Olatov aralash ikinchi tut. Yaxshi, mana. Kemi bor. 7 oyga bor. Eko'lar. 2 original uylar ekan. Nomer qoldiramiz. 558 15 33 58 dostlar. Çalasızlar bunlar. 2 uy. Ha, bular qancha ekan Qunajin? Bunun neyisi yo'q. Tak, bu Galishtinka. Qancha ekan bu Galishtinka? 200 ming so'm. Mana. 200 ming so'm. Mana Qunajin. Ya Qunajin kimniki? Azayinchi. Neyisi yo'q bu. Ya Muzoğlu kimniki mana? Allah. Assalomu alaykum. Qancha so'raysizlar? 210 ming. 210 ming. Jami to'g'ri tur. Muzoğlu. Bu qanchanchisi tug'di shunda? Ikkinchisini tug'di. O jel 4 o'tang top-toza yemdilar. Рабочий. Ikkinchisini. Bozor qancha so'radi bu? So'radi. 190 ga bermadingiz. Biri o'ladi, dag'i bormi? 200 Akanchatında 200 to'g'liq. Nomerni aytыңыз unda. 504 504 Boşka 504 30 34 34 35. Çalasızlar. Ya bu kimdeki o? Bu sizlerki emas be? Kimdeki ama? O qancha bu? 200 narxisicha? Olda 200 ming so'm ekan. Onun jelini qarangizlar. Bu tolsa 2 chaqa chaqani to'ldirib solasiz sut bilan. 200 ming so'm deydi. Tak, bunun neyisi yo'q. Bu muzosmi be? Tak, muzosi yo'q deydi. Bu to'qol kimniki? Sizlarku? Bahasi qanchaga bilmadingizlarmi? Bahasini bilmadik deydi. Sizlarku o'sha. Yesi yo'q ekan. Qunajin ekan ha. Lekin tug'anmi? Oğlar kimdiki? Bu Şvetsiya kana, originali. Assalomu alaykum. Aleyküm asselam. Denzolunuz zo'r bu. Qunajin. Yo ana ol, bu Bu emas be. Bundan so'radi. Buni bilmadingizmi? Tag'anda bu o'tdik. Bu bo'zg'i deyim. Boz, 5 ay boz. 5 oy bo'z. Solup turadi. Ha. Bayqush. Bu qancha so'raysan? Akanchatında var. 130 ga veriyorum. Magazinski bahas. Magazinski bak. Biri öylece dağ var mı? Darksı var. Kaçsı? 200 lira atam. Oldu. 200. Bu kancan tuğdu? İçindeki 5. Kança aylık bu? 4 ay bu. 4 ay bu. Bu da patolog kança verdi süt? Patolog. Bu 30 ga deri can lira. 30 ga ga korkmay urat. Korkmay. Garantiyası 30. Garantiya var. Buna iki öylece dağ var mı? Şu lokale. Anda numarayı kaldırınız. 501 0501 64 64 60 60 70. Tak, bu Olatov. Alaba çista kro. Чустакров пулча. Şivit. Бул Швейц аралаш. Мына 2 уй. Калган маалыматты чалып аласыздар. Мону канча деп атты экен? Канча сурайсыз? 180 миң. Саам. Канча сүт бар?
17-18 litr sütü var. 165'e verem. 165 болот. Канчаны туган эми? 5 tuğla. 5'ti tuğan. Kaç ele geçiyor? Kaç toy? Kaçelek. 2 ay oldu. 2 ay. Жақсы. Дағы қайсы сізге? Же біреулі? Böyle. Номер қалдырмайсыз ба? Oturam. Айтыңыз. 502 502 03 03 07 07 90. 90. Бұл не деген порода? Şiz. Порода швец. Достар çalasыздар. Саудаңыз берсін. Малыматты толық алсаңыздар болады. Сіздікі өшір? Ассалаумағалейкум. Қаншадан сұрайсыз? О, боз екен, а? Қанша? 5,5 ay boz. 5,5 ай боз. Қаншасын той етер? Kursağında 3. Құрсағындағы үшіншісі. Өзін алат о. Бағасы қанша? Bazı 125. 125 мың. Так, мұнысы ше? Bu 210 mu? 8 ай, 7 ай боз, 210 мың. Қаншаншы той етошында? Kursağında 2. Құрсағында екіншісі. Бұл да алат о. Ана екі баш мы, дағы бар ба? İlk baş o yerde şiz var. Қайсы жаңа жатқан ба? Ошоны айтсаңыз, құнажын ғой деймін бұл, а? Бұл боз емес пе? Yok bu kısır. Қысыр. Maldı kaçaksı da. Taza şiz. Ол баяғы асмлениядан туылған ошо. Taza şiz tamam. Таза швец. Так, бұның бағасы қанша? Bunun bazı 125 lira atar. 125 мың. Кеми бар. Мына 3 баш ой. Бұларға енді толық малыматты сұрайын деп çalат мен. Номерді қалдырыңыз. 554 0554 15 06 87. Ошол тоқол швец, анан 2 баш ой. Жақсы сатыңыз, содаңыз берсін. Бұл боз ба екен бұл? Біріншісі. Қанша бағасы? 140. Пародасы қандай мұның? Bu neyle? Өзін әлі. Аралаш. 140 мың. Кемі бар да? Кеми болады екен, құнажын. Достар. О, кімдікі алды екен? Сіздікі бе? Сөйлеше беріңіз телефон. Бағасы 200, бірінші туыт. Бірді туғам же? Емі туыт. Құнажын екен да. Жақшы, бұның пародасы қандай? Швец? Швец. Так, бұл алау үш. 300 мың. Бұның пародасы қандай? Үшіншісіні туыт. Не деген порода бұл? Чернопестрый бұл, галустенка бұл? Галустен, а? Жақшы? Онда ол үйлер. 2 башы дағы бар ба? Қайсы жерінде? Олардың номерін айтыңыз, қайрадағы сұрай беріңіз бар. 708 68 37 10. Кеми бар. 200-300 кеми бар. Доставканы ұйыштырасыз. Мұна. Достар, çalasыздар. Так. Бұл жаға кеттік емді. Бұлар сіздікі бе? Азырқы швецмен алаты. Бұл қанша мұнасы? 130. Саған? Sağ sütü var, boğaz. Sütü var, boğaz. Бұл ço? Bulam 130. Бұл да 130. Жақшы. Бұлар қаншан туған ем? Bunlar 3 tuğan. 3 tuğan. Manağı var, boğaz. Boğaz. 8 ay. 8 ay. İçindeki kaçancısı? Bu 4'üncüsü. 4-üncüsü. Buna bu tokolan boğaz. Tokoldağı boğaz. Бұл да қанша aylık? Bunlar 110. 110. Бұл да 110. Nar 130. Бұл 130 ба? 200 tuğ. Бұл қанша ay boğaz? 7,5 ay. Номерді қайра бір қайталаңыз. Şöyle numara 0708 Aha, 708 68 37 10. Азырқы номерге çalasыздар. Dastavkalarını kıltırırız. Доставканы ұйыштырады екен. Жақсы, содаңыз берсін. Так. О, олар бұл жаққа да ат тезелер. Видеоны аяқтап еземін достар. Сіздер лайкты басып қолдаңыздар. Каналға қатталғанды ұмытпаңыздар.